ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون برادر پانو کمیا منیہ تمجا کہہ رہے ہیں دی آیت اور ادھے ما اللہ سمیانی نے ہمیں شیرا رہے ہیں نفی قیامت نے چاہیے اللہ تھانو پاما om yamu ya panengu sukume pokuriha mu'mini dali fit qad aflaha almu'minun nafi qiyamat ni chahin om yamu ya panengu sukume pokuriha mu'mini dali fit hai mu'min sura bru ko khole eri mu'min ne ma blo ye chin ni shi yamle मनिया तिम्या गेरे मोमिनिया लखना दी दे मा नमत लखना हा नमाज को खुशू खुजूना पता पोको फिर अल्लदीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन नमाज को सनिजा पता पोको अल्लाह बको आयों क्यों बिरो पता पोको खुशू खुजूना पता पोको दागा मोमिनिया लखना फिर नौ तो छह बातें भी आना ने सोई والذين هم عن اللغو معرضون alapa talapa ပြောခြင်းဆိုခြင်းကနေပြီးတော့ရှောင်ကျင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်။နာယန်ဒီစကားတွေကနေပြီးတော့ရှောင်ရမယ်။အလပတလပစကားတွေကနေပြီးတော့ရှောင်ရမယ်။ဆိုလိုချင်တာကမိမိရဲ့နှုတ်ရှာကိုထိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။သူတော်ဒီပေါင်းတို့ခင်ဗျာအလ္လာဟ်ဟာကျွန်တော်တို့တွေကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုချီးမြှင့်ထားတယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကအလ္လာဟ်ရဲ့အမာနတ်ဖြစ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအစိတ်ပိုင်း360ရှိတယ်ဒီအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းကအလ္လာဟ်ရဲ့အမာနတ်ဖြစ်တယ်ဒီမျက်စိကလည်းအလ္လာဟ်ရဲ့အမာနတ်ဒီနားကလည်းအလ္လာဟ်ရဲ့အမာနတ်ဒီပါးစပ်ကလည်းအလ္လာဟ်ရဲ့အမာနတ်ဒီအုံနောက်ကလည်းအလ္လာဟ်ရဲ့အမာနတ်ဒီခြေရလက်တွေကလည်းအလ္လာဟ်ရဲ့အမာနတ်नफ़े क़यामत नहीं चालू चाहिए दूराई को अल्लाह हाँ भी खाना कोई तौथे बहुने पत्ते बिरो अल्लाह का मेले में नफ़े क़यामत नहीं चाहिए गमालू दारू पियालो अल्लाह ये शेर और मामा जाय आले में क़यामत नहीं चाहिए अल्लाह हाँ गमालू दारू पियालो प्याले फांसे नो मुले में इसराफिल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा के सुरखिया को मौले में एरी चाहिए गबाजी तो कूलोंगा फना फिकाले में एरी नामा दुनिया जे अल्लाह का इसराफिल को फांसे मिलो दुनिया जे सुरखिया को मुखाइले में एरी चाहिए मां गबालू दारू पियालो कबर गने प्याले शिम्या थाला याले में
Tayama Kabarama Janimamu Alu Kabaraga in Europe, Galashima Tayalime Lujo Pueno Bore Tugo Tingane go tell idea, Kabarago tell idea Tuya Kana Gogo, Pumoriga Salide Atari Swedwane, Jure Swedwane Dodo Napi Kayamani Jai, Eddie Asai Paini Alu Subiro, Alaga Ludatin at Telefasena Muleme. Eddie Diamond Lujo Pueludare, Tuya Kana Gogo, Misho like it, Piarego, Jirema, Mio like it, Acho Piarego, Lirema, Free like it, Acho Piarego, Neboma, Feel like it. Dodo Napi Kayamani Jai, Eddie Piari Alu Pia Subiro, Alaga Ludatin at Pasena Muleme. The Yama Jamamu Timoradia, Timomo Maqueludare, to it long with Irego Picha like it. Eddie Tivane Luye, Kana Gogo, Ngari Labiro Sare, Eddie Ngari go to the Chile Naga Labiro Sare, Eddie Nago to the Chile Naga Labiro Sare, Eddie Nago to Katura Chile Naga Labiro Sare, Taka Eddie Nago to the Chile Naga Labiro Sare. Now so Eringa, Tangare, Pekoma Labiro Changire, Tangare, Eringago, Swelare, Digo Dego Jaulare, Eringago, Todo Titilo like it, Eshimari, Labiro, Guedore, Eringago, Lubo, Yane, Chibi, Tone, Chibiro, Sajare, Eringaya, Saipani, Aluga, Luya, Kana, Purema, Piajedore, Dodo to the Monocana, Nepet, Yamani Jai, Eri Saipani, Alugo, Subiro. Allaga Ludatina Telepaseno Mulemi Aina Lamarduduna fil Hafira, Aida Kunna Izaman Nakira, Jararuga Batinefi, Lujoga Tiwabi, Kabarego Yogabi, Tuya Kanago, Saipani Aluga, Sudwabi Wama Nahnu Bimabuthi Burujone, Kabaregan, Teleshima Tayamelo Dodo Allaga Quran Janana Matina Rane, Oluda. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى نا الله مينغو نا الله أتلو داغو نيجينا فاسناني تكا أتلو داغا نفي قيامني أتلو داغا تني تيالي مي تيبيري نبايما قبره يالي مي تكا بياميرو نا الله أتلو داغو إري قبره نبيرو تنشي مياتادي رو مولي مي نيجينا فاسناني إري نيجيري غو ميالي مي إري نيجيري نبيرو Allah got done Fasina Muleme. Eddie now, Gabadu Dazu Piano, Alunga, Allah Shira Moma Jayame. Baja Arabuk, Mobuan in Allah Selame. While Malagu Sofan Sofa, Prestariga, Tansi Brajani Leme. Waudli Fadil Jannatu Lil Muttaqin, Tafama Jannatu Allah Yula Kaime. Waburrida Dil Jahim Lil Gawin, now the Fama Allah Jahannam Yula Kaime. وإن منكم إلا واردها لو دفع الله فرسلات وكنغايمه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة لو دفع الله ميزان شيء وشاكايمه دفع جنة دفع جهنم دفع فرسلات دفع ميزان أكو الله موضوعني برسلامه ويحمل أرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فرستاجي شبه الله أرشده تنا ليمه أرينو الله Hashar kumi mashira ludani dema Teobijagu Allah kora muleme Yawma idin tu'radun Teobijagu Allah kora mume Aku Teobijagu Kana kurema usari pama mobu Willi siline Allah yashira mama jayame Kama bada'na awwala khalqin nu'idu Ami baitegani bulu tulale Eri pungane kabariye baitegani tale thayali me Ami baitegani biro tulare chema khatana malawaribu Ami baitegani tulare kama amunyini mishibu Ami baitegani tulare kama usari mababu Aku kabariye baitegani biro ari pongana kala shima thayame Aku Allah ka teo bijogu kome Aku Allah yashira mama jayali me Eri chema la yatakallamuna illa man adin Madakani pjonu ya mamubu لا تخفى منكم خافية بونينو بونو يا مامبو
يقول الإنسان يومئذ أين المفر فتيجن فيلو يا مامبو لا تزال قدما شيخو توجنو لتولو يا مامبو نوكو سوشنو لسولو يا مامبو آن بالوجوه للحج القيوم الله يشير ماما ننغي ليرنا جايا مي أكو الله يشير ماما جايا مي أو الله کا چلو گو جان نہ پتہ بیرو اللہ میمے مال نہ پتہ بیرو اللہ میمے اچھا نہ پتہ بیرو اللہ میمے تکو گرو جان کی استعمال تکو گرو کھانا کوئی توسے بونے پتہ بیرو اللہ میمے نہ رکو گرو مال کی استعمال اوسا بسیے توسے بونے پتہ بیرو اللہ میمے تکو گرو کھانا کوئی توسے بو اولو دا نہ اللہ تینگو بوا زندگی تدارکو کو چیمی لائے دے ایری بوا زندگی تدانگو دنبے بوزانے کون سونے امی بیٹھے گا نے چودے چیما نا اللہ تینگو کاؤں لولو یارے نا اللہ تینگو آؤں لولو یارے نا اللہ تینگو ٹھائیوں لولو یارے نا اللہ تینگو جوہوں لولو یارے نا اللہ تینگو چیلے متاؤں لولو یارے دو نا اللہ تینگو کاؤں لے ملوکے بو نا اللہ تینگو ٹھائیوں ملوکے بو نا اللہ تینگو آؤں ملوکے بو نا اللہ تینگو جوہوں ملوکے بو نا اللہ کا تینگو فتبارک اللہ احسن الخالقین علوم اللہ باتین دے دعانے لوداب سے نے پھانسینوں بولائی دے نا اللہ تینگو میسی پیلائی دے ایری میسی رہا علیہ ہوں گا اللہ ٹھے پیلائی دے نا اللہ تینگو نا پیلائی دے ایری نارما جانے نے سواؤں گا اللہ ٹھے پیلائی دے نا اللہ تینگو بزا پیلائی دے ایری بزا ٹیما پیونے نے سواؤں گا اللہ ٹھے پیلائی دے کہ ایری کھانا کو اسی بینگو اتینو دا بلو تولے او اللہ میں دی نسی کو میں بلو تولے دی نا کو میں بلو تولے دی بزا کو میں بلو تولے دی اونو کو میں بلو تولے دی چیرے لتے کو میں بلو تولے دی کھانا کو اسی بینگ تولیا چوسے کو میں بے بوزانے تولے راجہ قرآن چنو میں کہا اللہ میں شیرے اولو دا اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد میں نیابن بیبے ما نا اللہ کا فرشتہ کو اساو کنے تم اٹھارے عن اليمين وعن الشمال میں نیابن بیبے ما نا اللہ فرشتہ کو تم اٹھارے من لونی داری آلمو نا اللہ یہ فرشتہ کا یہ نہیں رے من باری لونی داری کو آلمو یہ نہیں رے سبيل الله مشيره أولو دا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد یہ بزب ما اللہ فرشتہ کو تم اٹھارے چلو یہ بزب ما فرشتہ شینی رے میں یہ بزب ما اللہ فرشتہ کو تم اٹھارے میں چورا رے سورا رے آلمو میں یہ فرشتہ کا یہ نہیں رے دورو دے قونو کمیا دیما اللہ میں شینی رے مومن سلا بروبو کھولے مومن سلا ممی نوشا کو تینے دو مومن سلا علبا طلبا بیو آبو مومن سلا فتنہ دگاری کو بیو آبو مومن سلا جگرہ دگاری کو بیو آبو مومن سلا تو دما سیچی کے میں دگاری کو بیو آبو مومن سلا ممی دی نوشا کو تینے میں انا جب حدیث سورے میں تمانو میں ہمیشی رے دی نوشا جاؤ لوٹو کا جنت کو لے جاؤ نہیں رے دی نوشا نے لوٹو کا جنت کو سکون نہیں نے دی نوشا جو میں لوٹو کا جہنم میں زون ٹے کو لے چا نہیں نے تمنو میں چلے لوٹو کا زگاد کو جو لائے گے بابو تدا میں علی نے مٹھا لے گو دو تو لائے گے ایری زگاد کو اللہ کا نت دوارے ایری زگالی کو جاؤ کامیرو اللہ تو کو مغفرت ملے گے تو جنت جاؤ دوارے ایری ٹائم میں نو لو دیو نو زگاد کو مو جو لائے گے علی نے مٹھا لے بو گیو مسائل لے بو بابو تدا میں بزاگا نے کیوں ملے گے دو ایری دگالی کو اللہ کا سکسو آرے ایری دگالی جاؤ نبی قیامت نہیں چالو چی تو گا جہنم نے کو زوتو چالی میں دی بسانے تنو دی قونو کہ میں جنت کو لے چالو یارے دی بسانے جہنم نے کو لے چالی نے انا جاؤ حدیث سورما تمانو میں شیرے منونگا کو ایانکو کو تھی میلو قریبے منونگا کو ایانکو کو تھی میلو قریبے نا تمانو منو کو جنت جے قریبے رے
The Kugara, me a Pongara Machia check. Now the Kugara, me a Bazayuna Kujara Machia no shot. Me a Shako Taimelo Garibe. The Shago, the no Shago Taimelo, me Garibe. Natamano Mingo, Chanaja, Savana Jude, Natamano Mingo, Chanaja Garibe. Sufyan Sauri Rahmatullah, Michile, Chono Zagali Taku, Yomi Dware. Eri nahusat ne ngala teri tahajjud ka zaab dware tahajjud mayaro guru kyora le Sufyan Sauri rahmatullahi alayh Sufyan Sauri alunchi jere turodini tukitu kalama alunchi jere turodini alunchi jere muhaddis alunchi jere Allah ya wali Allah ne bala ta'alluq chile Allah ne bala asat chile so Sufyan Sauri Kaaba town no ma chi ni de edi khikka Baye Mansur ka Sufyan Sauri ko phan khai ne Sufyan Sauri ka mas'ala ku ko pyo lai de edi poma Baye Mansur ka sai so wa de Baye Mansur ko pyo re me tai nu tirare diga matyani ne me tai bai da re nyere leri ya re jabe Zulum logido mi tainare mi zulum logido dunya pisi pisiare ko mi jurare eri jagari ko ma Baye Mansur sai suware sai subro Mansur ka balu le so Sufyan Sauri ko phangai ne Sufyan Sauri rahmatullahi alayhi Kaaba town no ma shini de Ibrahim ibn Adham ya qawm ma gaun dinare Fudayl ibn Iyas turadini tu ya qawm ma charot min ayni de Ibrahim ibn Adham alunchi jere turode Allah go yabo da taibiyen mimi ya ochomu ala go sungere Ibrahim ibn Adham rahmatullahi alayhi nano ma ainire tasbih kaimiro zikir lawnire taibi go ochomu ne bayi Ibrahim ibn Adham qawmu ma dudwane tan jare Ngaye nano boma, ngaye kaumu boma. Apoga luga bale sui. Chok guru bewa side. Balau dale, chok nyin jauh lai chalina. Bakale. Kalau jauh lai chalina, nyin jauh lai chalina. Beuku. Min ngak kaumu boma, belum dua lamle. Min di masalu yamla. Eri bogua babiola le. Acha. Chalo kalau di masalu me abu sui. Kami abu ya boma ay biro Allah pabiro Allah ko chalu yamla Allah ko chabu do nano ko suame Allah ko shajine se moya ko suame edi dagale Ibrahim ibn Adham ne nalona ko labiro tiware takadire lutiyo ye zagadi takunga ashiga luye bawa tawware agro myaji chawnyare shire zagale takunya bawa tawware Qurani ayat lijaw Bawa zindagi jauhare Ibrahim ibn Adham rahmatullahi alayhi eri chengani biro nano go sung biro twalaida nano go tha biro adigane twalaida me go yaulu yaw twa ma madiro law ma dire oh tuga Ibrahim ibn Adham chide Allah ye alun chinjare wali che twale alun chinjare wali takau temo ma twani ne Khire tyo kisi pyaw de Khire tyo kisi pyaw lo alu nga ba tin le so di majzub di sufi di turodiyan saung ni de tu be takho thi lai me ara jaw mo takadile Abu Sawud da le kaung kaung mo Abu Sawud ko lo de naw mo lu chi ma tin me channa dama lu thi me police de po yi ji de ha takadile sabinga le sofa ni de bakri ji ga le pauna le enji ji ga le ashe ga lu ba tin me di majzub di ajulo khole me majzub lo khole me takadile tilota de Ibrahim ibn Adham rahmatullahi alayhi tuga tu zindagi ko tu pyong laiga demo boga tu diga baat pyo le so di kisi ko kora di lu ban phit lai me alunga tu ko bai ro jai ko net ko law de Ibrahim ibn Adham rahmatullahi alayhi ga jira ma shi le ngari ko pyo re
ngari minu talage ngari ya bazaar te ma shui ak leri pala de yo yu buru pisi pyaw le yu solo jina ka karamat ko pya lai de edro ma ti de oh di poko ka ngaro pyo ni de yu mo bu tu ka arif billah ahlullah ti de Allah ya wali ti de Allah ya chit do ti de nano ko so mi ro twa lai de edi Ibrahim ibn Adham ya qawm ma kaun de na de Fudayl ibn Iyad tabia kaun long ni tabia kaun long ni do do a chaung ni de khu po ma tu ye baba zindagi pyaung twa de takhaw tabia tai ni de kale li tyaw si ka ni bi do pisi de ko tain lai de edi kale li ya mama kan kan pyo ra ko ji bi do ho min ba me lo amma pyo wa da le edi rodiya malika Allahလောက်ကနေပြီးတော့မူသားမပြောရဘူးမလိန်ကဘူးဆိုလို့ဒီနာကဒီအကြောင်းလေးကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဖိုဒိုင်ဘင်အီယာရဟ်မတ်လာဟီအလိဓမြကောင်းတော်ကြီးသို့တော့တောင်းပါလုပ်လိုက်ခဲ့သူနဲ့သူပါလာတဲ့ဓမြတွေအားလုံးတောင်းပါလုပ်လိုက်ခဲ့အဲ့ဒီကနေဖိုဒိုင်ဘင်အီယာအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ဝလီဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဖိုဒိုင်ဘင်အီယာရဲ့ပေါင်းပေါ်မှာခြေထောက်တင်ပြီးတော့အိတ်နေတယ်ဒီမှာဆိုးရစစ်သားတွေဝင်လာတဲ့ဆိုဗီယက်ဆော်ဒီကိုလိုက်ချနေတဲ့ Sufyan Sauri ko lai chali de dariya re Sufyan Masuri sitare wilani bi Ibrahim ibn Adham ko Fudayl ibn Iyad ko baad le to min jaw garu ba dukha yaro me garu ba janya me ye ba pyo lai da le kuniya kunira mo bu ba belu twa bi do pyo da le min jaw garu ba janya bi do Sufyan Sauri rahmatullahi alayhi balu le tibi nyi ne tha lai de tha bi do Kaaba ye khilaf ko kai ne kai bi do Allah ko pyo de o Allah di Mansur ko Allah Kaaba re ko ma pone Mansur Kaaba re ko la ni de di bayi Mansur chalo ko phamu la ni de o Allah tu ye shar ga ni bi do Allah chalo ko thain thain no mu ba tu do de pon ko kya mataba man kana lillah kana Allah la buruga Allah do se dware tu do Allah se dware buruga Allah do se dware tu do Allah se dware Abdullah ibn Abbas ko tamanu ga sau mare ya gulam ihfazillah o tu ngane Allah ye amai dore ko thain thain Allah min ko thain thain me o tu ngane Allah ye amai dore ko shi ma tha min dukha yaw kama min Allah ko shi ma twe ya lai me o tu ngane Gaba lu da du piano pong mi ro min ko dalil lau chin Allah ka dalil ma lau chin mu se buru ma min ko tai tai aw lo lo ya ma mo bu Gaba lu da du piano pong mi ro min ko kale thai mo ko tin chin ne izzat pe chin ne Allah izzat ma pe chin mu se buru ma min ko izzat pe lo ya ma mo bu Ya gulam ihfazillah hafizat min Allah ko hifazat lo dabo ka Allah ya amai dore ko hifazat lo Allah ya amai dore ko thai thai Allah min ko thai thai me Man kana lillah kana Allah la buruga Allah do se dware tu do Allah se dware Sufyan Sauri edlaw me pyo wa de Allah ne balaw ta'alluq si le Allah ne balaw asad wa kaun le Sufyan Sauri edlaw me pyo wa de o Allah di Mansur ya lakani Allah chalo ko thaima di be Mansur ya shargani Allah chalo ko thaima edlaw me pyo wa de be Mansur Kaaba ko la ni de Hudud haram ne ko ro ma yaw bu haram ye de na mai the ko ro tu ma win nai ni bu kalau ko ni bi ro tok cha twa de eri ma be Allah mai khan twa de edi lo ti de Sufyan Sauri rahmatullahi alayhi Harun Rashid ye lat ma pokku tyo ko phan lai de Harun Rashid bayin ye lat ma pokku tyo hadith te ko garbar lau tha de hadith te alu ko kachmar lau tha de दिया हदीस हो रहे थे हुआ हदीस दी रहे थे रावी देखो क्यों हो लो दी लो हारून रशीद का दलील कार एडी पोको को फाले दे फामिलो कादे तेले दे को पोको बाबोले से बयनी ओ हारून रशीद बयनी खना चौक को तमा अगर माने खना चौक को कादे मो को तेले दा अगर माने हदीस से अनादी चलो गड़बड़ लोग सारे एडी हदीस से को ब्रूशे में दूर फजाली में लम्मा ले में हारून
Rashid ကမရှိတယ်ကိစ္စမရှိဘူးမင်းသိလိုက် Sufyan Thawri ရှိနေတယ်မြတ်ကာလပါလို့ Sufyan bin Uyayna ရှိနေတယ်မြတ်ကာလပါလို့ Hasan Basri rahmatullahi alayhi ရှိနေတယ်မြတ်ကာလပါလို့ Hadith တွေကိုဘယ်မှကရဘလို့လို့မရဘူး Qazi မောကိုသိလိုက်တယ်နောက်ဆိုတပ်ပြစ်လိုက်တယ် အဲ့ဒီ Sufyan Thawri Sufyan Thawri ကဘာအမိန့်ရှိလဲဆိုရင်သူတော်ပြင်ပေါင်းလို့ခင်ဗျာတခုမှတ်ထားပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေဟိုတာပင်ခိကပုဂ္ဂိုလ်တွေတပတ်တာပင်ခိကပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူနားလည်အောင်ပြောရရင်အီမမ်ကြီးတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေ Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi Imam Malik rahmatullahi alayhi Maliki madhhab ya kauno Imam Malik rahmatullahi alayhi Shafi'i madhhab ya kauno Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi Hanbali madhhab ya kauno Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi Di imam jiတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုရ်အာန်ကိုရှေ့မှာထားပြီးဟာဒီသ်ကိုရှေ့မှာထားပြီးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အများကြီးမစအလာတွေကိုထုတ်ပေးရတယ်အများကြီးမစအလာတွေကိုထုတ်ထားပေးတယ်ဘာနဲ့အလားတူတူလဲဆိုရင်သူတော်ဒီပေါင်းလို့ခင်ဗျာဒစတာခန်ပေါ်မှာခင်းကျင်းရတဲ့သမီးဟင်းနဲ့အလားတူတူတယ်ဒစတာခန်ပေါ်မှာခင်းရတဲ့အစနစ်ပြင်ဆင်ရတဲ့သမီးဟင်းနဲ့အလားတူတူတယ်ကျွန်တော်မောင်လူကျော်အခုလက်သေးပြီးတော့စားရုံလေးပဲတို့တော့ဒီသမင်းကသမင်းဖြစ်ဖို့အတွက်အများကြီးအနစ်နာခံခဲ့ရတယ်ဒီဟင်းကဟင်းဖြစ်ဖို့အတွက်အများကြီးအနစ်နာတွေခံခဲ့ရတယ်ခဏသမင်းကိုမေးလိုက်အိုသမင်းမင်းရဲ့တမိုင်းပြောပြတဲ့သူ့ရဲ့ story ကိုမေးသမင်းကသမင်းအစိမ့်ကိုရောက်လာဖို့အတွက်သူဘလောက်အနစ်နာတွေခံခဲ့ရတယ်သူပြောလိုက်မယ်ပရမအိုးဆုံးကြီးလေမြေကြီးသမင်းကသမင်းဖြစ်လာဖို့အတွက်ပရမမြေကြီးအဲ့ဒီမြေကြီးထဲမှာရှိတဲ့အမိုက်တွေကိုဖယ်ရတယ်လေထဲမှာရှိတဲ့အမိုက်တွေဒီအမိုက်တိုက်တွေစူးညောက်ခလုတ်တွေဒါတွေအားလုံးကိုရှင်းပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီလေထဲမှာရှိတဲ့မြေကြီးကိုဆွအဲ့ဒီထဲမှာပြိုးသီးတွေကိုစိုက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့စဘာပင်ပေါက်လာမယ်စဘာပင်ထွက်လာပြီးစဘာပင်ပေါက်လာပြီးဆိုရင်အခုစိတ်တွေတိုးတွေလာပြီးတော့မဆန်းအောင်ခြံစည်းကိုကားတဲ့သူ့ကိုအဆောက်တမတ်ပေးရတဲ့အဲ့ဒီတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီစဘာပင်ကြီးလာပြီးဆိုရင်သူမှဲ့လာဖို့အတွက်ရေလိုတယ်လေထဲမှာရေလောင်းရတဲ့တခါတည်းပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စဘာတီးလာပြီးဆိုရင်ဒီစဘာမဲ့ဖို့အတွက်နေရဲ့အပူချိန်လိုတယ်လရဲ့အလင်းအောင်လိုတယ်လရဲ့အေးသက်လည်းလိုတယ်နေရဲ့အပူချိန်လည်းလိုတယ်အဲ့ဒါလိုနဲ့အခုဒီစဘာကပြီးတီးလာတယ်အခုဒီစဘာကမဲ့လာတယ်မပြီးသေးဘူးအခုဒီစဘာကိုချိန်သိရတယ်ပြီးတော့ဒီစဘာကိုဆက်ထဲကိုယူသွားရတယ်တခါဒီဆက်ထဲမှာဒီစဘာတွေကိုထည့်ပြီးတော့ချိန်ရတယ်အဲ့ဒါမှသူ့ဘောနဲ့အခုနဲ့ကျွတ်သွားတယ်အခုသူဆံဖြစ်လာတယ်မပြီးသေးဘူးဒီဆံကဈေးကွက်တဲကိုရောက်လာတယ်အိမ်ရှင်မတွေမနေ့အစောကြီးထားပြီးတော့ဈေးကိုသွားတယ်ဆံဝယ်လာတယ်အဲ့ဒီဆံကိုရင်ဆေးတယ်အဲ့ဒီဆံကိုအိုးထဲမှာထည့်တယ်အဲ့ဒီအိုးကိုပြီးပေါ်မှာတင်းတယ်အဲ့ဒီနောက်ဒီဆံကိုချက်တယ်ဒီစဘာကိုချက်တယ်ဒီဆံကိုချက်တယ်တခါတလေလက်ပူလောင်သွားတယ်တခါတလေသမီးရေလောင်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုအနစ်နာတွေခံပြီးတော့မှအခုမှဖြစ်လာလဲဆိုရင်သမင်းဖြစ်လာတယ်သမင်းကဒီတိုင်းမဲ့သမင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအခုဒီသမင်းကသစခန်းမှာတင်ရတဲ့အစင်းနဲ့အခုကျွန်တော်ဘာမှပြင်မှန်းခံရမလို့ဘူးကျွန်တော်လက်သေးပြီးတော့စားရုံပဲအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့သူတော်တွေပေါင်းလို့ခင်ဗျာဒီအီမမ်ကြီးတွေကလည်းကုရ်အာန်ကိုရှေ့မှာထားပြီးဟာဒီသ်ကိုရှေ့မှာထားပြီးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မစအလာတွေကိုအစင်းနဲ့ထုတ်ထားပြီးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူဘိန်းတယောက်ကုရ်အာန်ထဲကနေဘာမစအလာထုတ်လို့နိုင်မလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပညာမရှိဘူးဘဟုတုတမရှိဘူးအလင်းမရှိဘူးမစအလာကိုလိုချင်တယ်ဗမာတခြားမလဲကုရ်အာန်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမစအလာထုတ်တတ်တယ်ကုရ်အာန်ထဲကနေမစအလာထုတ်ဖို့မပြောနဲ့ကုရ်အာန်ကိုတော့ကျွန်တော်မအောင်မဖတ်နိုင်သေးဘူးကုရ်အာန်ကိုတော့ကျွန်တော်ပြပြတန်းတန်းနဲ့မဖတ်တတ်သေးဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေကုရ်အာန်ကိုရှေ့မှာချပြီးဟာဒီသ်ကိုရှေ့မှာချပြီးတော့
နောက်ကိုပေါ်ပေါက်လာမဲ့မစအလာတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မစအလာတွေကိုထုတ်ပေးရတယ်အခုခဏပဲမစအလာလို့ချင်းလေနေကနဲ့ပတ်သက်တဲ့မစအလာတွေကိုသိကျင်လားတလာတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မစအလာတွေကိုသိကျင်လားခိုလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မစအလာတွေကိုသိကျင်လားမိဘကွယ်လွန်သွားတဲ့အမွေတွေခြံခဲ့တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကြံနေတဲ့အဲ့ဒီအမွေပစ္စည်းတွေကိုဘလို့ခွဲရမလဲမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မစအလာတွေကိုသိကျင်လားလူကြောက်ကွယ်လွန်သွားတဲ့ကဖန်တဖန်ဘလို့လောက်ရလဲအဲ့ဒီမစအလာတွေကိုသိကျင်လားအယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မစအလာတွေကိုသိကျင်လားအသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မစအလာတွေကိုသိကျင်လားတဟာရတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစ္စညာဘလို့လောက်ရလဲဘလို့သိရလဲအမျိုးသမီးတွေဟိုင်းဒီဖတ်လာတဲ့အဲ့ဒီဟိုင်းဒီဖတ်ကနေပြီးတော့ဘလို့တောင်းအောင်လုပ်ရမလဲကလေးမွေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မစအလာတွေဘလို့ရှိလဲဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘာမစအလာတွေရှိနေသေးတယ်အီဘာဒတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မစအလာတွေသိကျင်လားတဟာရတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မစအလာတွေသိကျင်လားရိုဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇကာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟဂျ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလ္လာဟ်အက္ဘာဒီအီမမ်ကြီးတွေတို့တွေပေါင်းလို့ခင်ဗျာကုရ်အာန်ဟဒီသ်ကိုရှေ့မှာချပြီးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မစအလာတွေကိုထုတ်ပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့ကဘာကိုအလ္လာဟ်သာလတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့နေဝင်အောင်လုပ်ပေးတော်မူပါသည်သူတို့ရဲ့ဒရဂျာတွေကိုအလ္လာဟ်မြင့်တင်ပေးတော်မူပါသည်ဘာနဲ့ပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးဆက်ဆက်အီမမ်ကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်လို့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးဒီအီမမ်ကြီးတွေဟိုတာဘီင်တဘတာဘီင်ခေကပုဂ္ဂိုလ်တွေတမန်တော်မြတ်အမိန့်ရှိတယ်ငါနဲ့ငါဆာဟာဘာတွေရဲ့ခေတ်ကအကောင်းဆုံးခေတ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလာမဲ့ခေတ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းလာမဲ့ခေတ်သုံးခေတ်တမန်တော်မြတ်နဲ့ဆာဟာဘာတွေရဲ့ခေတ်ကအကောင်းဆုံးခေတ်အဲ့ဒီနောက်တာဘီင်တွေရဲ့ခေတ်အဲ့ဒီနောက်တဘတာဘီင်တွေရဲ့ခေတ်အီမမ်ကြီး၄ပါးစလုံးမှာအီမမ်ဆပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမမ်အဘူဟနီဖာရဟ်မတ်တူလာဟ်အလိုင်ကတာဘီင်အီမမ်ဆပ်ရဟ်မတ်တူလာဟ်အလိုင်ဆာဟာဘာတွေကိုမြင်မှုတဲ့ဆာဟာဘာတွေကိုတွေ့မှုတဲ့ဆာဟာဘာတွေဒီကနေပြီးတော့ဟာဒီသ်တွေကိုသိပြန်မှုတဲ့အီမမ်အဘူဟနီဖာပြီးတဲ့နောက်ကျန်တဲ့အီမမ်ကြီး၃ပါးတဘတာဘီင်အီမမ်ရှာဖီတခင်ကြီးတဘတာဘီင်အီမမ်မာလစ်တခင်တဘတာဘီင်အီမမ်အဟမဒ်ဘင်ဟမ်ဘရရဟ်မတ်တူလာဟ်အလိုင်တဘတာဘီင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟိုခိကပုဂ္ဂိုလ်တွေတမန်တော်မြတ်ရဲ့ဆာဟာဘာတွေကိုမြင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတာဘီအင်တွေကိုမြင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနေ့မှာခရယာလုံးမလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တကွာမိမလားဒီခိကပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့အစ်ဒီခိကပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားနိုင်မလားသူတော်ဒီပေါင်းလို့ခင်ဗျာဒီအီမမ်ကြီးတွေမစအလာတွေအားလုံးကိုစဉ်းစားပြီးပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကာလကနေစပြီးတော့ဒီနေ့ထိအီမမ်ကြီး၄ပါးကိုလက်ခံခဲ့တဲ့အချို့ကအီမမ်အဘူဟနီဖာတခင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့အချို့ကအီမမ်ရှာဖီတခင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့အချို့ကအီမမ်မာလစ်တခင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့အချို့ကအီမမ်အာမဒ်ဘင်ဟမ်ဘရရဟ်မတ်တူလာဟ်အလိုင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့အဲ့ဒီချိန်ကနေပြီးတော့ဒီမဇဟ်၄ခုကရှိခဲ့တဲ့အခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီသွားပြီနှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီသွားပြီဟိုးချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီနေ့ထိလူတွေကမဇဟ်၄ခုပေါ်မှာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အချို့ကဟနဖီအချို့ကမာလီကီအချို့ကရှာဖီအချို့ကဟမ်ဘလီအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒိဋ္ဌိကျပညာရှင်ကြီးတွေပေါ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအီမမ်ကြီးတွေရဲ့ခေတ်နောက်ပိုင်းမှာဒီနေ့ထိဒီကြားထဲမှာနှစ်ပေါင်း1000ကျော်ပြီအဲ့ဒီကြားထဲမှာဒိဋ္ဌိကျပညာရှင်ကြီးတွေပေါ်ခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိကျပညာရှင်ကြီးတွေအလုံးနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတကယ်ဒိဋ္ဌိကျပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတို့တော်သူတော်တွေပေါင်းလို့ခင်ဗျာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကလည်းအီမမ်တဘာမုတ်တဘာရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်အီမမ်အဘူဟနီဖာရဟ်မတ်တူလာဟ်အလိုင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဟနဖီဖြစ်မယ်ဒိုဒီမိုရှာဖီဖြစ်မယ်ဒိုဒီမိုမာလီကီဖြစ်မယ်ဒိုဒီမိုဟမ်ဘလီဖြစ်မယ်မဇဟ်ကိုညင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိခဲ့ဘူးမဇဟ်၄ခုစလုံးကမှန်တယ်ဒီမဇဟ်၄ခုစလုံးကမှန်တယ်ဒီမဇဟ်၄ခုကိုအဟ်လ်ဆုနတ်ဝလ်ဂျမာအတ်တို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့ဆင်းလာတဲ့အီမမ်ကြီးတွေပညာရှင်ကြီးတွေအားလုံးကမဇဟ်ကိုလက်ခံခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မကြာခင်ခေတ်ကကြော်လွန်ခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိကျပညာရှင်ကြီးတွေဟာဒရှာဝလီယူလာရဟ်မတ်တူလာဟ်အလိုင်ဟာဒရှာဝလီယူလာရဟ်မတ်တူလာဟ်အလိုင်
इमाम ने को लखांगे रे पोकोरे मजहब को लखांगे रे पोकोरे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी दखनी हम्बली मजहब को इंफिदे मजहब को लखांगे रे पोकोरे मजहब को यींगे रे सलामशीबू तुरो दे ओनुक में मताबा चलो तो आफियत का बमाशिल है चलो तो लुम्यामू चलो तो आफियत का बमाशिल है चलोगा हनफी सुई हनफी मसलक पमा चलो यतीबा चलोगा शाफी सुई शाफी मसलक पमा चलो यतीबा चलोगा मालिकी सुई मालिकी मजहब पमा यतीबा चलोगा हम्बली सुई हम्बली मजहब पमा यतीबा दी इमाम जी लेबा दबामो दबाए न को लाई गिरो चलो ये बवा जिंदगी को धीरे मा चलो कोमा दी इमाम जी रे का चलो ये जीदू शिनी अकेवी दी लांजोंगा ने लवे बिरो नौ लांजोंगो चलो तवामे चलोशी चलो तसीले में बोलो जसीमा ले चलो ये ईमान जसीला में चलो ये आमाल जसीला में चलो ये इबादत की छुई लाली में हाँ नफ्स नौ गुलाइला में ख्वाहिश नौ गुलाइला में सच्चाई तादला को चिंतों लाली में अरो दी इमाम जी रे का चलो ये चीदू शिनी एरी जमा सुफियान सौरी दे पारे सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैहि तूले तू खितू तमियाए अनु चीजेरे तुरो दे तावी तमा तावी खिका पोको सुफियान सौरी के निगा बा में चिले से ना अनिले जगाले त कोंगो नौका ने बिरो प्योमी द्वारे एडी जगाले का बलो सो वाले से एडी जगा त खोलिए नहु सदे नाला तिरी गा तहज्जुद का नि लमे फियारे तकादली नौका ने बिरो लुजो जगाले त कों प्यो लागे मती मता चलो प्योमी द्वारे दरी मथा लागू अलेने मथा लागू दो अरी जगाए न हुसैन सुफियान सौरी बापियों ने गाला तिरिंगा तहज्जुद का नहीं महरूम जी आ रहे अरी बकरो दे ओन कमा तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौमा रारे दी नौशा को ठईमा मैं ये पौन खु जा रहा माशिर अशइंगा को ठईमा हजरत मुआज रदियल्लाहु तआला नु यमन को तवानी रे हजरत मुआज तकिनी को तमन में यमन को सेलो नि रे एरी जेमा हजरत मुआज को तमन में सौमा दगारी प्योरे दुआ ले दबाव ते मिले हजरत मुआज को तमाम में दुआ दबाव ते मिले मुआज नमाज पीरे दी दुआ फा अल्लाहुम्मा इन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक नमाज पीरे दी दुआ फा कहीं हजरत मुआज को तमाम में मा दुआ ले अल्लाहुम्मा इन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक हजरत मुआज को तमाम में दी दुआ ते मिले मुआज नमाज पीरे दी दुआ गुफा ए अभी हजरत मुआज जमन को तवानी ले चई तमन में का सौमा दिगारी तोरे अदी रमा तछ बाबेलो त मुआज मिन नौ कोठे मिन दी नौ कोठे तुरो दे ओनु के जगरारी आलुगा दी बजका ने बिरो फिदा ततनारी आलुगा दी नौका ने बिरो फिदा लिमिया तलाक फिदा दी नौका ने दी बसबे जी बलो सोले सरा अनूद भी दियो बैंगवे में शिबू कई बैंगवे में शिबू दज़ई में उतमी दियो तैयार होगा बाबिले दी में उतमी को मकाने में सीने में चियाबू ची बैंगवे में शिबू कई बैंगवे में शिबू दो अरी में उतमी को बे चलो जगाली नलों क्यों लाई दे चलो तो हलाल से द्वारे बोलो क्यों लाई दे निकाह तो आ कबिल तो आ तू को चलो निकाह लोगों तो जगह काला लाई दे अरी में उतमी का ले दबो तू लाई दे एरी पोमा चलो बाबियो वाले जगाली नखो में प्यो वाले गामी को तो बहुत रे तौनी को जो यार हम मौदा निकालो वो तो तौनी को जो यार हम वो जगाली नखो नहीं में प्यो वाला निकाह दुआ कबिल दुआ लो प्यो लगे एरी हराम से नहीं रहने उसमें का चलो तो हलाल से दुआरे अगु चलो चीलू ले पाएमी काइनू ले पाएमी तखाता मिलो एरी न्यूज़मी को में चलो जगाली तलो प्यो लगे गामी को तलाक पे लगी जगाली तलाव ने जो लाई दे अकु दी नुज़मी हलाल चली रे चलो ये दी दलीरे अकु चलो तो हराम से दुआवी अकु चलो ची बैंगुले में शिरोबू कई बैंगुले में शिरोबू बाली जो लाई आलू ले जगाली तलाव ने जो लाई आला जगाली तलाव ने हराम का हलाल से द्वारे हलाल का हराम से द्वारे ए अना को क्यों निरा दी नौशा का ने तो जगाली तको ए दी जगाली तकोगा भला या याउले लिमिया कोयरा दी नौशा जाओ नी कोरे या फिजरा दी नौशा जाओ तंगे जी ने जय को फिजरा दी नौशा जाओ
ara jamo tamanu mya tari pire di nausha ko thei hada Luqman Hakim takin ji ko tu tathe ka sai ri kaung pe lai de Luqman Hakim takin ji dai che tu khami panya shin ji Quran chan mya da ma tu name ne sura tabau la de sura Luqman edi sura Luqman de ma hada Luqman Hakim takin ji ka tu ta ko sauma ra de sauma saga ri ko Allah taala tin pya ra de Luqman Hakim takin ji ko a chain long ka tu ka sai chaung na tu mya si ma alou lo ya de alou tama tu ye tathe ka sai ri kaung pe lai de yo Luqman edi sai ko li bi do edi sai ye khana ko de ka le bi do akaung so ata ko yu la ke ayada ashi so ata akaung no ata Luqman Hakim ka ba lo le so yin sha ko phat bi do bagan ne ma thai bi do yu la ke deပြောတယ်အကောင်းဆုံးသားလားဟုတ်တယ်ဒါအကောင်းဆုံးသားအခါပြန်ပြီးတော့ငါရဲ့တပတ်နေပြီးတော့နောက်ဆက်တဲ့ကောင်ကိုပေးလိုက်တယ်တော့တပတ်လုံးပြီးတော့အဲ့ဒီတန်းကနေအစိုးဆုံးသားကိုယူလာခဲ့စိတ်ကိုတပတ်လုံးတယ်အဲ့ဒီကနေရှာကိုပဲဖြတ်ပြီးတော့ယူလာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟုတ်တယ်ဒီနှုတ်ရှာကောင်းလို့ရှိရင်အားလုံးကောင်းမယ်ဒီနှုတ်ရှာမကောင်းဘူးဆိုရင်ဘာပြီးနှုတ်ကြုံရင်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးလူကြုံတာကပြန်ပြီးဆွဲထုတ်လို့ရတယ်သွားနေတယ်အပေါက်ကြုံရတယ်ပြန်ပြီးတော့ခြေထောက်ကိုဆွဲထုတ်လို့ရတယ်နှုတ်ကြုံသွားပြီးဆိုဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဟာဒီသ်တော်မှာတမန်တော်များအမရှိတယ်ပိုင်လေးတိုးလို့फिर बोलोစကားတစ်ခုပြောတော့မယ်ဆိုပထမအဲ့ဒီစကားကိုချိန်ပြီးတော့မှပြောအကယ်၍နောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စကားတစ်ခုကိုပြောမိသွားတယ်ညားတာလည်းကနေညားကဖတ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီညားကိုပြန်ပြီးတော့ယူလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီပဲသူတော်တဲ့ပေါင်းတို့ခင်ဗျာမုံမင်းရဲ့လက္ခဏာတွေထဲမှာလက္ခဏာတစ်ခုကပါလဲဝလ္လဒီနဟွမ်အလလဂွေမောရီဒူန်မိမိရဲ့လှုပ်ရှားကိုထိန်းတဲ့သူဖြစ်ရမယ်လှုပ်ရှားကိုထိန်းဒီလှုပ်ရှားနဲ့ဂျန်နတ်ကိုလည်းယူလို့နိုင်တယ်ဒီလှုပ်ရှားကြောင့်ဂျဟန္နမ်လည်းကိုလည်းကြားလိုက်မယ်နောက်တစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှ်ကအမိန့်ရှိနေတဲ့ဝလ္လဒီနဟွမ်လစ်ဇကာတ်ဖာအီလူန်မုံမင်းရဲ့လက္ခဏာတွေထဲမှာလက္ခဏာတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်သူ့ကိုအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်ထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုအလ္လာဟ်လာမှာတူတဲ့လူလစ်ဇကာတ်ဖာအီလူန်ဇကာတ်ပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘုရားကျွန်တော်သင်ပြခဲ့ပြီးနတ်ဖြစ်ကယာမတ်နေ့ကျရင်အလ္လာဟ်ကလူတိုင်းကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သုံးဆွဲပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်မေးမယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာဥစ္စာပစ္စည်းရဲ့သုံးဆွဲပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအလ္လာဟ်မေးမယ်ငါအလ္လာဟ်မင်းကိုဥစ္စာပစ္စည်းပေးရတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုမင်းဘယ်လိုသုံးလဲဟာလာနည်းနဲ့သုံးလားဟာရမ်နည်းနဲ့သုံးလားမိဘအတွက်သုံးသလားညီကောင်မောင်မတွေအတွက်သုံးသလားဆွေမျိုးသားချင်းအတွက်သုံးသလားဆေးသားတွေအတွက်သုံးသလားဂရိမစ်ကင်အတွက်သုံးသလားဒိုဒီမို့မင်းကအယာရှိမှသုံးသလားဟိုအလိုက်ခမ်းမှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီပတ်စံတွေကိုဖြုံးသလားဟိုလိုက်ကလပ်မှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီပတ်စံတွေကိုဖြုံးသလားသမီးမင်္ဂလာဆောင်မှာကာရာအိုကေထဲမှာအတိမုတ်ထဲမှာအကန့်ခုံထဲမှာဒီပတ်စံတွေကိုသုံးသလားမမသုံးလေအလ္လာဟ်မင်းမဲ့တပြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်မင်းမဲ့တစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်မင်းမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကုရ်အာန်ကျမ်းထဲမှာအလ္လာဟ်မရှိနေအကျဉ်သူကوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الله فينا أوسع بيسيغو الله لما توما الله لما تونا تايدا قبل الزكاة أنيدو من زكاة بي من لله ما بينا موسى أنيدو من زكاة بي Allah mechi ni de achindu ka zakat ma pe be na usa bisiri ko suzauna me eri lu ye poma Allah ye azab la me na fir qiyamah ni cha lo shi di pasaha di usa bisiri ka moire kile phi bi do khana ko paw lai me ana maluk ana kanzuk naga mi ya usa bisi naga mi suzauna de shwe ri ngwe ri so bi do di usa bisi ka moire kile phi bi do paw lai me Allahကအမရှိနေတဲ့ငါအလ္လာဟ်မင်းကိုဥစ္စာပစ္စည်းပေးရတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုအလ္လာဟ်လာမှာသုံးပါဟာဒီသ်တော်မှာတမန်တော်အမရှိတဲ့ဇကာတ်ပေးပြီးတော့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုထိမ့်သိမ့်ပါနေရဥစ္စာပစ္စည်းရေဘေးလေဘေးမီးဘေးအဲ့ဒီဘေးအန္တရာယ်ဆိုးတွေကနေပြီးတော့ကာကွယ်ခြင်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တမန်တော်အမရှိတဲ့မင်းဇကာတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုအလ္လာဟ်ကထိမ့်သိမ့်တော်မူမယ်ဆက်ပြီးတော့တမန်တော်အမရှိတဲ့လူပြောက်ကျမ်းမာရေးချိုးတဲ့နေတဲ့ကျမ်းမာရေးလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ဆဒကာပေးပြီးတော့ကျမ်းမာရေးကိုယူဆဒကာပေးတဲ့ပုံမှာအလ္လာဟ်ကျမ်းမာရေးကိုချီးမြှင့်မယ်မနက်မိုးလေး
मैंने मोली ऐ अठारे खामा परमा उदोनी बे फिकिर को तुरे एरी फिकिर को पसंद बे हाँ भी अच्छी नुकुलो मैंने मोली चलो फजर तो नहीं रे पली हुआ मा फिकिर थाई नहीं रे लाते मा फिकिर या नहीं रे बलाऊ नहीं गलो चलो पे मैंने मोली ऐ अठारी मैंने मोली में सिपुना ने तुरे फिकिर को पसंद बे रे अच्छी बोलो ए एरी पोमा बेबलारी गानी जोगारी गानी अल्लाह तेते नो मुमे सबरो तमानो में हमेशिरे मुबवानी बिरो बेबलारी बलारी चारे एदी बलारी को कागवे जिने सुई अल्लाह दी मा दुआ लो दुआरी ने बला को कागवे दुआ ने मुबवानी चाला में नागहानी आफत बेबलारी शिरे एदी बेबलारी को दुआ लो बिरो अल्लाह दी गानी बिरो कागवे युबा दुरो दे ओन कम्या बरूगा ज़कात पीरे एरी लुए उसा बिसी को अल्लाह का तोबे में बरूगा ज़कात बेबू तुए उसा बिसी को अल्लाह चसी में कुरान चनो में मा कानूनिया चाउलारे हदीस से मा सालवाए चाउलारे कुरान में अल्लाह कानूनिया चाउ तिब्यारा रे कानून को हजरत मूसा का बाबोले कानून व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलै मेंगो अल्लाह चीजू प्यूराले मेले तू सेनारे को चीजू प्यूबा मेंगो अल्लाह पेदरो तू सेनारे को मिले पे मेंगो अल्लाह चुदरो तू सेना को में चुए अल्लाह मेंगो चीदू प्यूराले मे सेनारे पोमा चीदू प्यूबा दोरो कारुंगा बातोले से मूसा नागो बे अल्लाह का माला बिरो पेरा रामबू ना यारा रे आलोंगा गाये छथोnya ने गा यारा Rasul zakat ko nyingere zakat ba bibu eri poma Allah ka karonge tuye usa bisiri alamu mimyo zilaide fakasafna bihi wa bidarihi al-ard karonge tuye usa bisiri alamu mimyo dware eri time hadith tora masala bae chaulare turozme kalangna chabure taman me gulabi ro shautare ya Rasulullah chalo siyere dua lo be ba chana ao तमानो में हमेशिरे अल्लाह मिंगो बलो चिनिमा थाना रे एरी चिनिमा मिंगा तिंतेमा लुराई ये चिने को अल्लाह तीरे अल्लाह बलो चिनिमा थारे एरी पोमा मिकना अल्लो दो सालबा नबूनसा लौलारे तमानो को गरीबी पीरे चलो छाना ही अल्लाह लामा बलो तौमे बलो सूमे बलो तामे तमानो में दुआ लो पेलाई दे सालबा छाला लारे तचेनोंगा मनसा साबु न्याने दा साबु मशिरे बोवा तचेनोंगा तने लोमा तने सारे बोवा एरी चेनोंगा नमाज गाजे को तकबीर उला ने सफे उला मा पदे दीने उसा बिसी चेवाला रे चाला रे अलौ दिम्याला रे नमाज ते लुला रे सफे उला को मयादो बू तकबीर उला मयारो बू नमाज रकात ते लुला रे तफसीर ने जमात पा लुला रे तमानो में तू ये चेने को चीनी रे तोंदा नी रे सालबा चाना लारे अकु नमाज ते लुलावी सिवाइरे मानने भी बलाउदी सिवाई गले तूते लाले सुई सालबा जुमा ने चाहिए में पली याउरो रे जुमा ते चाहिए में तू पली लाले नो ले बलाउदी सिवाई गले कौन लाले सुई मिमी ये लोगा लोग रे हो मदीना म्यो प्रेमा चंगवा जी दिखवा जुरे एरी मा कलाउदी मीने को मोइरे aku babile se Madina nyo re ko ro tu malane ro bu juma ro tu maya ro bu eri to tu ne ma zakat di amik do cha la re tamano mya sabi ba ko luat lai de twa salaba di kan ni zakat kaw la salaba zakat ko nyin lai de sabi ko pyan pi ro maung thou lai de naw ma salaba tri le la re tamano mya di ko la pi ro taw ma ne zakat di la pi ro pi de tamano mya tu ko maung thou de ba अल्लाह में ज़कात या मोहताज बहुबू मैं ये ज़कात को अल्लाह ना दिले लो थिने देना तो सालबा को तमानो माउंटो दे तमानो कोई नुबीरो हज़रत अबू बकर लेते जाओ लारे हज़रत अबू बकर को लाबरो ताऊ माने हज़रत अबू बकर ले माउंटो दे हज़रत उमर ले माउंटो दे हज़रत उस्मान ये लेते जाओ लारे कमा सालबा मुर्तद चिबिरो कोई लोवारे ईमान में बाबाबू मुर्तद चिबिरो कोई लोवारे कुरान में कानूनी चौ अल्लाह तिम्याना रे हदीस से सालबाए चौ तिम्याना रे एरी टाइम कुरान हदीस से बरूगा अल्लाह नामा तौने एरी लूरे को अल्लाह बोलो क्या पीले सुना बोले अल्लाह तिम्याना रे
Allah lama ma taung ne lu ko Allah blo phasi de yure ne ma shi de ji balok khat male adla awka ne thwat la male akari eri yire nga ji ko ma taung do bu so yin di ji ga ji de phit twa me eri ka ne apaung ne thwat la me eri dai me Allah chono ko pi ra de chono Allah lama taung chono balok taung male adla Allah pi me taung ne po ma Allah pi ma ko ma so yin ne Allah pi me chono dabora ji ne senari ye po ma taung गरीब मिस्किन ये पोमाता हूँ कोई शिमुताजी नहीं है पोमाता हूँ अल्लाह का भी में दबावा ने सजियों अल्लाह का भी में हज़रत उमर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह लमा मिमी पाइनारे आलों को तौले के अल्लाह बका ने भी सलाम लारे जिब्राइल को अल्लाह से लो लगे या रसूल अल्लाह का अबू बकर को सलाम सुनी रे बाबिलो ले Abu Bakar supaya saya disibisari alu Allah lama sulai de eri poma Allah jalla jalalu amma nawalu Allah ga Abu Bakar takengo salam suni re Allah pakane salam la re Khadija rakhema tu ye pisiri alu Allah lama sulai de uthana usaga loe biro bhama machano bu Jibril yaw la re ya Rasulullah Khadija rakhema ko Allah salam suni re Sahibi Rumi hijrat law ne chai काफरे का तू को वाई लगे चिरे उसा भी चिरे आलो लुंजा भी रो जुरा लगे सोए भी रोमी वो ठाने उसाने मक्का को मदीना को जाओ द्वारे बाबू बाबू अल्लाह तो आलो सुल्ताना यारे वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु बिगा मर्दात अल्लाह तू को छिमुना रे आए तो चला रे दो अल्लाह लमा लुलाई दे पोमा अल्लाह प्यारे अल्लाह बलो प्यारे सोए भी रोमी बलो तौले सोई बलो सेनारी को पीरे काने टूरे नाले सोई हजरत उमर लो पोकोगा सा सोएबी रूमी को ताजुआरे गाउजुआरे सोए बिदलाव जीरे बताऊनी ने हजरत उमरिया जनाजा को तू फकेरे हजरत उमरिया जनाजा को ब्रूफले दी सोएबी रूमी फकेरा हजरत उमर ताजुआरे गाउजुआरे हजरत सोएबी रूमी बाबेले महबू अल्लाह चनो को पीरा रे चनो अल्लाह लामा तौबे तुरो दे बोलो के मैं साहबारे तौं लेंगे अल्लाह साहबारे को क्या पीरे अल्लाह साहबारे को क्या पीरे हज़रत उमरिया लत्मा साहबारे कैसर किसराए खजाना रे आलो साहबारे चराओ को यौलारे दिने चरोरो ये ईमान यहूदी चतो ने को बोलो तो लौनारे साहबारे ईमान शुरी गुएरे अदल पौगारे अल्लाह जब मुसियाजी का बात में शिले से साहबारे करामत चरोरो चाबूरे Jabure mola sahabari karamati ligo umi pi lage jigo umi pi lage migo umi pi lage hada Umar kika chaune jamaat ma khalagna tore tulo dime jabure Saad bin Abi Waqqas jamaat jibwani biro shawqare amyadi waqiari sahabari karamati de mar ajizo ro karamat ka bale soyine sahabari chara auma kaisar kisraye khazana ri jawla bi mele sahabari eri khazana ri alam ko chine kan dikhere मम्मे मोगे बुदारे को एरी ने मा निबिरो अल्लाह को मम्मे वाबू दागा अचीनो करामत मनिया ला चलो तिबिया करे मोला अब्दुल मलिक बिन मरवान ये जाओ ओ चोबू आना यार ले कुरान को पहले दे पहले बाबेले कुरान हादा फिराक बैनी व बैनिक मिलंगने बामा मसैनो मिला में शौदो मिलंगने बामा मसैनो तोरो दो तुलो दे पौन के मैं साहबारी दुनिया उसा बिसिरे तुरु ये चरा ओको जावला भी मेले साहबारी मिमी नीरे थाइने पौना को मप्याऊंगे मिमी सारे तौने पौना को मप्याऊंगे एरी ने मा निबिरो अल्लाह को ममीगे तमीमी दारी दिराम थौंगाया ताने अबू को बिरो तहज्जुद पढ़े रे तचेनोंगा मस्जिद नबी मा सीमी थो मिले रे साहबी अल्लाह से रे साहबी दो अच्छे अल्लाह बलाउ क्या मिला ले सो ये दिराम थौंगाया ताने अबू को बिरो तहज्जुद पढ़े सोलो जनागा अल्लाह लामा सुलाई दे तौले दे एरी पोमा अल्लाह का साहबारी को क्या बेगे रे सुबह तमा इंशाअल्लाह अल्लाह का बेमे फरिश्ता दबा को अल्लाह से लो लाई दे बनी इस्राइल में चिरे लूतों को संता को दे तेओ का ठीक जाओ तेओ का नूना योगा सोनी रे नौ योगा तमीमी योगा नाले नेसी कानी रे फरिश्ता दबा यो ला रे भाई बात डाले तुरो दियो सौमिरो यो ला रे
Waliyo Samiro Yolare, Bible Chidale, Chonamisi Canine, Cholotualu Lemanemu, Lalu Lemanemu, Dualu Viva, Dualu Village, Messi Comare, Balu Gene, Chonoclaudi Lugine, Dualu Village, Calodi, Yadi Filare. Naudio di Guyaware, Taminju Yoga Swenire, Nuna Yoga Swenire, Bible Chidale, Dilo, Jamai Macomu, Jamai Tutanire, Dualu Viva, Walisa, Frista. Waliyo Samiro Lare, Turodio Samiro Lare, Dualu Village, Comare, Balu Gine, Nini Lugine, Dualu Village, Nini Nadia Dore. No Poco Dio, ni take out, Babile, take down in a Burmatamima Bebu, Burmatamima Bebu. Have a lovely, Dualu Village, the Minimari Chilare, Mashala, Twiki, Talare, Balu Gine, say the Lugine, Dualu Village, say the Chidore, Mashallah. Mitadune, Bimbo Shine, Kalodi Yalare, Nini Yalare, Saidi Yalare, Kara Mashallah. Erino Allah Frista Gutamino Lute, Fakiri on Samiro Tua. Fakiri on Samiro Tua. Agu Frista, Fakiri on Samiro Lare, Honga Kandi Golare, Jonosena Tioba, Jonogo Duba, Tama, Musafir Tioba, Fakir Tioba, Mashiloba, Mountode. Mountoro Fakiga Babele say, Bai, Kanabua, Kana Mewabila, Kana the Chinga Kanide, Allah Kana the Chinga Townsani Yare, Allah Kanago Nesi Pilage, Allah Kanago Chana Olo Pilage, Kanabua, Kana Mewabila, Eri Allah Tocho Townida, Chonogule Piba, Hey Allah, Tugo Nakano Tolado, Tubo Homo Tolado to Danteo, Mimu Homo Min Triala Tolado, Karam, Minga with Dilo Viola, Minga with Sogala, Mountogo. Fakir ka laksha milo badua lo de Allah mingo ari buwa pya po ba de Allah mingo min bawa go mi ware hala min bawa go min mi ware Allah mingo ari buwa go pya po ba de tagebe pya milo kan lo re mesi mola re mani ya ro bu siang dio twa re si jo tala mati bu chi be ba si jo tada mo bu Allah azab la ra ha Allah pya milo mi mesi aliya go jo tain lai ni da Now so Shira did Alo Komare, Eddie Boago Kaya Bore, Honuna Yoga Sendra Ludigo Bore, the time Kaya, YouTube, Tone, Tulamon de Eddie May, Kanabua, Kunapa Senda, oh, did it tell Fakir Boa machine, Lavi Allah Tarago, Amir Lopina May, Kanadi Amir Boa machine, Lavi Allah Kanago, Fakir Lona, Bolone, Tanago Puniba, Tanago Piba, Tuna Piodro, Tula Lautego. A home of Gamino, 3 pillar to Dongo. Meniga, Min Lambima Shiredu, Lambima Min Zia on the Yaredu, Lambima Bemo only Redu, did it Lamingo Pila de Mimbuago Mimiwala, Holu Garam Chibro Mounto like Fakirka Batualo, the Alamingo, Edibuago, Trapoba, the Edibuago Taya Bore. Hopo, take on the Goya Bore, take on Lava, the Gavechonga, the Chinunga, take down the Chinunga, Sabu Mishibu, Allah Karamba, Allah Chologo, Amyadi Pilade, Bay Kanabalu Jilepio, Lava, Taima, Ikramlo de Jure, Muire, Ediboma Fristaga, Chologa Fristaba, Chono Camaro Toyo, Santa Butuelara, Holulia. Bawa mi dware Allah ari buwa ko kabula de Allah kana go barkat biro mubadi fadali sadqat tamala hada shaykh al-hadith sahab rahmatullahi alayhi bani israil kika ari waqiya go jirare tamanu me sahaba go di waqiya go kyo jare Allah chalo go pirare mola chalo piba chalo balau tanai no pi Quran ma Allah me shire wa amma as-sa'ila fala tanhar buruga mi in shigo yaulare eri go minga solution ma mount like ba ne chono ho amyot mi limyan ne a chao chono khalangna pyo de mami de mola bai mami de mola chono bayan ne ma ari waqiya go chono khalangna pyo mi de limyan ne a toro chit de kin ne atudu thamin san ne fakir yaula de yauta ga tha bro fakir go mount like da mami de mola bai pyan pyo me Allah chono ro go ari waqiya le de chono ro ye zindagi go pyo me ba de hada thanwir khin ga yira na law so ba phit le so limya ga kwé wa de Fakir go tab do mount like the Gebe Yasare Taude Fakir Lare Suro, say Susia, Dabi Alaga Babele, Mapiji in a Congo Mumopole. Mapiji Musula, Congo Mumopio, to do the Danebio, by Maflo Bapiole.
လိုက်ခဏနေပါဦးနောက်မှလာပါလိုက်မလို့ပါကျူးတနာနဲ့ပြောမမရဲရဲနဲ့မပြောနဲ့ဒီမောက်မာပြီးတော့မပြောနဲ့ဖကီကိုမောက်မာပြီးတော့စင်းသားကိုမောက်မာပြီးတော့ပြောတာကိုအလ္လာဟ်မကြိုက်ဘူးအလ္လာဟ်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါမောက်မာပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်အလ္လာဟ်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အလ္လာဟ်အေးယူတယ်အလ္လာဟ်ကြိုက်လို့ရှိရင်အတန်မကြားရဘူးတော်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့လင်းမြအိမ်တော်ကြီးကွဲသွားတယ်ကွဲပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးကနောက်အိမ်တော်ပြုလိုက်တယ်အမျိုးသားကဘဝပြတ်သွားတယ်အမျိုးသမီးသူ့ရဲ့ဒုတိယအိမ်တော်နဲ့ဒုတိယခင်မွန်းနဲ့ထိုင်ပြီးတော့သမင်းစားနေရင်လည်းအဲ့ဒါလိုပဲနောက်ဖကီပြောက်လာတယ်မိမဖြစ်တဲ့လူကလန့်သွားတယ်တစ်ချိန်လုံးကလည်းအဲ့ဒါလိုဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီထပြီးတော့ဖကီကိုပေးတယ်ဖကီကိုပေးနေဖကီမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖကီကသူ့ရဲ့ပရမယောက်ျားဖြစ်နေတယ်လန့်ပြန်သွားတယ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ဘဝကိုသတိရလာတယ်မျက်ရည်တွေကျလာတယ်ဒုတိယယောက်ျားကပြောတယ်ဗာသူတို့တော့မှငိုနေတာလေသူ့ရဲ့ဝါကြရတဲ့တမိုင်းတွေအားလုံးကိုသူပြောပြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒုတိယယောက်ျားကဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်လုံးကမင်းတို့လင်မယားတယောက်ထိုင်ပြီးတော့သမင်းစားနေတဲ့အချိန်အိမ်ရှိမှလာပြီးတော့တောင်းတဲ့ဖကီကငါပဲတဲ့ကြီးစရာမဟုတ်ဘူးဟာကြည့်လိုက်ရင်တော့ကြီးစရာလေးကျွန်တော်တို့ကအစ္စရေးယူစရာဒါကိုဟာတဲ့ဌာနတွေခင်ကြီးကသလ်ကလ်အယမ်နူဒါဝီလူဟာဘိုင်နန်နာဆိုတဲ့အာယတ်တွေအောက်မှာကြီးတယ်လူရဲ့ဘဝဇင်ဒဂီကတသမတ်ထဲမှာရှိမယ်လို့မထင်နဲ့အဲ့အလ္လာဟ်ပေးတယ်မို့လားကျွန်တော်ပေးအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုအများကြီးပြန်ပေးမယ်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုအများကြီးပြန်ပေးမယ်ဟာရီဆာဘင်နူမန်ဟာဒီစ်တော်မှာအကြောင်းအရာတစ်ခုရှိတယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုလာရှိတယ်ဟာရီဆာသူ့ရဲ့ကုရ်အာန်ရဲ့အတန်ဂျန်နတ်ထဲမှာတမန်တော်များကြားတယ်တမန်တော်များကဂျိဘရာအီလ်ကိုမေးတယ်ဂျိဘရာအီလ်ဒီအတန်ဘုရုတန်လဲယာရဆူလလာဒါကဆိုလို့ရှိရင်ဟာရီဆာရဲ့အတန်ဟာရီဆာမဒီနာမှာသူအတန်သူကုရ်အာန်ဖတ်နေတဲ့အတန်ဂျန်နတ်ထဲမှာဘယ်လိုလုပ်လာလဲဟုတ်တယ်ယာရဆူလလာသူတို့မှာကောင်းမှုတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုကြောင့်သူကုရ်အာန်ဖတ်နေတဲ့အတန်ကဂျန်နတ်ထဲရောက်လာတာဟာဆိုပါဦးသူရဲ့ကောင်းမှုကဘာလဲဆိုရင်ယာရဆူလလာသူဒီမှာမိခင်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမိခင်ကြီးကိုဟာရီဆာကအပြည့်အဝဖြစ်ပွက်လုပ်တယ်အမေကိုရေမိုးချိုးပေးတယ်အမေကိုခေါင်းပေါ်မှာစီးထည့်ပေးတယ်အမေကိုနှိပ်ပေးတယ်နင်းပေးတယ်အမေကိုဆေးဝါးတိုက်တယ်သူကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့အမေကိုကျွေးတယ်မွေးတယ်အဲ့ဒီပုံမှာတဲ့ဟာရီဆာရဲ့အဆင့်ဒီလောက်မြင့်သွားတာအဲ့ဒီဟာရီဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုလာရှိတယ်ဟာရီဆာတော်အသက်ရှင်နေရတဲ့မှတ်ထားမိဘကိုခစ်မတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒုနီယာမှာအသက်ရှင်နေရမယ်ဒုနီယာမှာအစ္စတ်နဲ့နေရမယ်ဟာသူများအရှိမလက်ဖြတ်မှုမလုပ်ဘူးမိဘရဲ့ဒွါလေးတစ်ခုရသွားမယ်အဲ့ဒီဒွါနဲ့ခရစင်နဲ့ကြီးကောင်းသွားမယ်ဟာရီဆာဒုနီယာမှာတော်အသက်ရှင်နေရတယ်နောက်ပိုင်းမှာသူမျက်စိတွေဘာတွေမုံလာတယ်မျက်စိတွေဘာတွေမုံလာတယ်မျက်စိမမြင်ရတော့ဘူးဒါပေမဲ့လေတဲ့အိမ်ရှိမှာဖကီတယောက်လာလို့ရှိရင်ဟာရီဆာမျက်စိမမြင်ရပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်သွားပြီးသူ့လက်နဲ့သူဖကီကိုပေးတယ်တဲ့တားတဲ့သမီးတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့အပါကြီးဘာလို့ဒီလောက်ဒုက္ခခံနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ပေးမယ်အဲ့ဒီမှာဟာရီဆာကကလေးတွေကိုဘာပြောလဲဆိုရင်ငါတမန်တော်မြတ်စီကနေဟာဒီစ်တစ်ပုဒ်ကြားရတယ်တဲ့အကျဉ်းသူကမိမိလက်နဲ့ဖကီကိုပေးမယ်ဆိုရင်ဘူရီမောင်းအသေးစိုးကနေအလ္လာဟ်သူ့ကိုထိမ့်သိမ့်မယ်